Sesungguhnya minta-minta itu tidak diperbolehkan, kecuali karena salah satu dari 3 orang. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة وحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه، والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، والفاقة الفقر، والحجى العقل. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تحل أي لا تجوز إلا لواحد من 3: إن رجل تحمل حمالة أي التزم في ذمته مالا من أجل أن يصلح بين الناس، أو يصلح بين شخصين متعاديين حصلت بينهم خصومة، فقال: أنا مثلا أدفع الغرامة وأنا متكفل، ويعمل على الإصلاح بين المتخاصمين أو المتنازعين. والرجل الثاني هو من أصابته جائحة اجتاحت ماله، كأن يكون غرق المال أو أصابه حرق أو انتهبه عدو وسلب ماله أو نحو ذلك، فهذا أيضا تحل له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أي ما يسد حاجته. والرجل الثالث كأن يكون غنيا فيفتقر فجأة بدون سبب ظاهر وبين، فهذا لا يحل له المسألة وأن يعطى حتى يشهد له 3 من أهل العقول من قومه بأنه فعلا أصابته فاقة، فيعطى بقدر ما أصابه. وما سوى هؤلاء 3 لا تحل لهم المسألة، ومن أخذ شيئا سوى هؤلاء فإنه يأكل سحتا، والسحت هو الحرام، وسمي سحتا لأنه يسحت البركة من المال، فلا يكون في ماله بركة، بل إن هذا المال الكثير يذهب بالآفات أو الغرامات أو التعديات أو غير ذلك، لأنه مال لا بركة فيه. Kemudian beliau pun membawakan hadis dari Abu Bishr Qabisah bin Al-Mukhariq, semoga Allah meridainya. Ia berkata, "Tahammaltu hamalatan, aku dalam keadaan menanggung beban yang sangat berat. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada beliau tentang tanggungan tersebut. Maka beliau bersabda, tunggulah sehingga ada sedekah atau zakat yang datang kepada kami. Untuk selanjutnya akan kami perintahkan untuk menyerahkannya kepada kamu." Lebih lanjut Rasulullah SAW sabda, "Wahai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak diperbolehkan,
kecuali karena salah satu dari 3 orang, yaitu orang yang menanggung beban yang sangat berat. Maka diperbolehkan baginya meminta-minta sehingga dia berhasil meringankan bebannya, dan kemudian menahan diri untuk tidak meminta-minta lagi. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghancurkan hartanya, sehingga diperbolehkan baginya meminta-minta sampai dia berhasil memperoleh kehidupannya berjalan normal. Atau beliau bersabda kemudian hidup. Dan orang yang ditimpa kesusahan, sehingga ada 3 orang yang bijak di antara kaumnya mengatakan, si fulan telah tertimpa kesusahan. Maka diperbolehkan baginya meminta-minta sehingga dia berhasil memperoleh kehidupan yang normal. Adapun selain itu, wahai Qabisah, maka itu adalah barang yang haram, yang dimakan oleh pelakunya sebagai sesuatu yang haram. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa makna yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama yaitu makna al-hamalah, yaitu terjadinya peperangan di antara 2 kabilah, yang kemudian ada seseorang yang mau menanggung perdamaian di antaranya, namun dia harus menanggung semua kerugian-kerugian yang terjadi. Itulah yang dimaksud dengan tahammala, hamalatan. Adapun yang kedua, makna al-jaihah, yaitu kebangkrutan yang menimpa seseorang. Adapun makna yang ketiga, as-sidat, artinya kehidupan yang normal. Dan yang dimaksud dengan al-faqr di sini itu kefakiran. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya minta-minta itu tidak halal, kecuali kepada 3 orang saja. Yang pertama yaitu orang yang tahammala hamalatan. Artinya dia harus berkonsekuensi membayar segala macam kerugian-kerugian ketika terjadi perdamaian di antara 2 kelompok tersebut. Di mana dia harus membayar hutang-hutangnya, dia harus membayar semua perkara-perkara yang berhubungan dengannya, sehingga dia menanggung beban yang berat. Yang kedua yaitu asabatuf, jaihah, yaitu orang-orang yang ditimpa kebangkrutan. Artinya hartanya itu mungkin tenggelam misalnya, atau terbakar habis, atau dirampok orang. Maka yang seperti ini dihalalkan dia untuk meminta-minta. Adapun yang ketiga yaitu orang yang tadinya kaya kemudian ternyata ditimpa kemiskinan. Namun harus disaksikan oleh 3 orang yang adil dan bijak di tempatnya bahwa dia memang orang-orang yang butuh dan lagi susah. Adapun selain 3 orang ini, maka orang yang mengambil dari selain 3 orang ini, kata beliau, maka kata Rasulullah, itu hakikatnya ia telah memakan sesuatu suht. Dan yang dimaksud dengan as-suht yaitu haram. Kenapa demikian? Kenapa yang disebut dengan suht? Karena itu bisa mencabut keberkahan. Walaupun mungkin hartanya banyak, tapi ia bisa hilang. Kenapa? Karena telah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.